Malien aw salamu alaikum an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn malien sigilen don diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bɛ bila aw bɛɛ ye dans l'émission Thierno Decrypte ko Thierno ka walawala aw ye kunnafoni minnu n'a bɛ jamana kɔnɔ ani ko minnu fana bɛ yen k'a bɛ se ka faamuyali caman don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wulikajɔ sabati o la mun b'a to kow ka se ka faamuya kow ka se ka taa ɲɛ ko caman n'a kuma bɛ ka fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ faamuyaliw ka se ka sɔrɔ a la cogo min na bɛɛ b'a kalama k'a fɔ député kalafili o ko kɔni a bɛ senna Mali kɔnɔ anw ko ngan ti fɛ maaw ka taa an ka wasabulon kɔnɔ tuguni ni ka t'u sago kɛ an ka député bulon kɔnɔ o bɛ sɔrɔ ni wulikajɔ de an ka maa sugandi maa minnu bɛ yen k'an b'u ɲininka u ka se ka fɛn fɔ an ye an bɛ faamuyali sɔrɔ minnu na an kɔni bɛ wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ fɛ ka kɛ wasadenw ye candidat n'o ye cɛbɔw ye an b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc bita ani maa min bɛna kari ɲɔgɔn na ale ye Musa Mara ye Musa Mara a dogolen tɛ maa si la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan malien den bɛ Musa Mara dɔn sabula a ye jɔyɔrɔbaw kɛ jamana in kɔnɔ a delila ka kɛ an ka jamana marabolo ɲɛmaa ye ka tɛmɛ a ye fɛn caman kɛ jamana in kɔnɔ hokumu na a ko k'a bɛ fɛ ka kɛ député fana ye ɲininkali minnu n'an sera k'a fara ɲɔgɔn kan a ka se ka fɛn fɔ an ye an ka faamuyali sɔrɔ a la mun b'a jira k'a fɔ n'a taara wasabulon kɔnɔ communicati mɔgɔw dɔrɔn tɛ dɛ hali malien denw a ka se ka olu fana jigi fa donc an bɛna o baara de daminɛ sisan Mara salamu alaikum. Alaikum salam Thierno an b'i fo n bɛ i n'i ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo ani aw bɛ fɛn min kɛla ka maaw kunnafoni ka maaw hakiliw jakabɔ kɛrɛnkɛrɛnyala denmisɛnninw an bɛ aw encourager la donc aw bisimila. Ok o diyara n ye Mara maintenant député kalafili sera an ɲɛ b'a la i fana bi cɛbɔw la i fana bɛ fɛ ka kɛ député an bɛ fɛ k'o kun dɔn i kɛra ministre ye ka tɛmɛ i tilala ka kɛ premier ministre ye ka tɛmɛ an ɲɛ b'a la i ko k'i bɛ fɛ ka kɛ député fana ye tuguni mun de y'i bila nin ɲinini na. Sira damadɔ ye a to ne ye n bolo bɔ commune 4 député ya nɔfɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye ne ye maire kɛ commune nin kɔnɔ maire in kɔnɔna la n ye jateminɛ dɔ kɛ o ye an ka commune mago bɛ baara kumaba damadɔw la min se tɛ maire ye o fo ka taa sababu de ɲini sanfɛ ka na n'a ye commune kɔnɔ ka baaraw kɛ commune kɔnɔ mɔgɔw ka nafa sɔrɔ o jateminɛ o y'a to n y'a fɔ ni ne kɛra o ciden ye sanfɛ ne bɛ sanfɛla fɛnɛ dɔn cogoya min na o bɛ se ka kɛ nɔgɔya sira ye ka na commune ma donc commune dɛmɛni sira o dɔ ye député ye député min b'i kɔfilɛ commune kɔnɔ mɔgɔw la ne b'a bisigi n bɛ se ka ko o député sugu ye barisa n ye ɲɛmaaya mun kɛ commune kɔnɔ mɔgɔw y'a ye n tɛmɛ n'o sira fɛ o ye hakilina fɔlɔ ye hakilina filanan ye min ye an ka maire ale ye anw ka tɔn mɔgɔ ye n'o ye yɛlɛma ye ni député fɛnɛ kɛra o tɔn kelen mɔgɔ ye u ka baaraw bɛ se ka ɲɔgɔn dafa ka commune kumabɔ ani ka commune kɔnɔdenw dɛmɛ donc o fɛnɛ kɛra an ka laɲini ye parce que tuma min na ne tun ye maire ye député tun t'an ka parti la a tun ka gɛlɛn an ka députéw sɔrɔ ka baara kɛ commune ka hɛrɛ sɔrɔ a la tuma dɔ la députéw b'a fɔ n'an ye baara kɛ commune ka hɛrɛ sɔrɔ maire de tɔgɔ bɛ fɔ anw tɔgɔ tɛ fɔ maire ni anw dun tɛ parti kelen na o kow nana ni fisifasa dɔw ye mais zeyina ni maire ni député kɛra parti kelen ye a ka ca Ala fɛ o fana bɛ se ka na ni hɛrɛ ye commune ma o ye hakilina kumaba fila ye min bɛ taa commune kun kan hakilina wɛrɛ ye min ye o ye jamana yɛrɛ kunkan ko ye e y'o ɲɛfɔ parce que député ye commune ka ciden ye mais député bɛ baara kɛ jamana bɛɛ ye faso bulonba kɔnɔ n'o ye assemblée nationale ye an ka faso bulonba fana an ɲɛ bɛ min na sariya minnu bɛ tala ye est ce que faso bulonba yɛrɛ jɔyɔrɔba bɛ sariya ninnu tali la sariya ninnu bɛɛ bɛ bɔ gouvernement de fɛ ka na wa faso bulonba kɔnɔna fana na wasadenw caman tu u hakili banba sariya ninnu kan k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tɛntɛn pour que ka kɛ sariya ɲuman ye cogo di tan olu fana b'a k'u t'a ɲɛɲini caman tɛ a faamu yɛrɛ parce que député wasaden dɔw bɛ assemblée nationale kɔnɔ minnu t'u tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn ni m'i tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn a ka gɛlɛn i ka se ka sariya kalan dɛ o tɛ tiɲɛ dɔw fana ka kalan ma se yɔrɔ la yɔrɔ min b'a to u bɛ se ka hali sariya kalan k'a sansi yɛrɛ faamu o bɛɛ bɛ yen wa anw b'a bisigi anw ka parcours an tɛmɛna sira minnu fɛ an ka baara yɛrɛ kɔnɔna n'o ye expert comptable ye fɔlɔ o ye belebele ye sariya ko la filanan ye min ye maire o ye dɔ ye ministriya ye dɔ ye premier ministre ye dɔ ye a ka ca Ala fɛ n'anw kɛra faso bulonba kɔnɔ a bɛ se ka na ni jamana lafasali ye kosɛbɛ ka sariyaw tɛntɛnni waleyaw dayɛlɛ min bɛ se ka na sariyaw yɛrɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye n'i y'a lakɔlɔsi bi bi in na gɛlɛya min bɛ éducation kɔnɔna la ni maître ye bɛ grève la
a gɛlɛya juba bɔra assemblée nationale de kɔnɔ ko sariya dɔ de taara n'o ye ka mɛtiriw ka statut spécifique bila sen kan ani ka articles ka kɔnɔ notamment article 39 ni min bɛ ka kɛ faamuyabaliya ye mɛtiriw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ a ca ala fɛ peut-être ni députés tun y'u jɔyɔrɔ fa o la ko in tun bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'an ye nin sariya in voté a bɛna ni nin de ye f'an k'o fana ɲɛsigi ko bila pour que sini ma sinikɛnɛ ma an kana bila o kɔnɔna la peut-être députés m'o yɔrɔw lajɛ donc anw b'a ɲini ka taa faso bulonba kɔnɔ ka taa faso fana kumabɔ sariya voté sira kan laban ye min ye o ye assemblée nationale jɔyɔrɔ fana ye mun ye o ye ka gouvernement lakile ministres bɛ baara kɛ ni jɛngɛyera ministres ka baara la k'u lakile ka ministres wele bɔgɔ jeninen kan assemblée la u kana u ɲɛfɔ pour que mɔgɔw k'a dɔn gouvernement fana bɛ baara kɛ mɔgɔw de ye ni gouvernement ye erreur min kɛ ka gouvernement sanctionner o de la assemblée bɛ se k'ale gouvernement la bi n'u b'a fɔ ko motion de censure bon ninnu bɛɛ ye siraw ye fo députés de ka sɔrɔ députés minnu bɛ kow faamu dugumala la ani sanfɛla la ani députés minnu tɛ siran fɛnɛ parce que députés dɔw bɛ yen u bɛ nin bɛɛ faamu mais u ka intérêt kama n'u ka siran n'u ka yiran kama u tɛ fɛn kɛ député min tɛ siran maa ka juru t'a la a bɛ tiɲɛ fɔ n'o députés cayara assemblée kɔnɔ an ka faamuyali la o fana ka ɲi faso bulonba ma donc nin bɛɛ de kama ne y'o dɔ ye siga t'o la o e tɛ siran n b'o fɔ fan bɛɛ fɛ o ne ka siranbaliya kɔni je crois que o tɛ ɲɛfɔ maliyɛnw ye tuguni maa ka juru tɛ n na n kan ka min fɔ min hali ni kunkolo bɛ kabanogo sɔrɔ n b'a f'i ye n dɔnnen don ni o ye donc a ka da la ni an donna faso bulonba kɔnɔ an bɛ baara kɛ n'o hakilina de fɔlɔfɔlɔ ye min ye ka hɛrɛ ɲini sanfɛ ka na n'a ye an ka commune kɔnɔ parce que n'i ko mara i ko commune 4 de an ma ɲinɛ o kɔ an bɛ commune de dɛmɛ filanan ye min an bɛ se ka jamana yɛrɛ fana dɛmɛ cogoya o cogoya faso bulonba ka jɔyɔrɔ fin jamana tagabolo la maliyɛnw k'u yɛrɛ ye députés la ten an bɛ tɛmɛ o sira fɛ nin bɛɛ de kama an y'a ɲini k'an bolo bɔ commune 4 wasadenya nɔfɛ kalafili min bolo bilalen don marisi kalo tile 29 min minalen a tɛ tɛmɛ o kan mara an hakili i ye mun fɔ a kumaw jɛmɛ kosɛbɛ faamuyali sɔrɔla la maintenant an bɛ taa ɲɛfɛ ɲininkali min bɛ n bolo o ye n'i ko i bɛ kɛ wasaden ye wasabulon kɔnɔ i bɔra ka nin minnu fɔ fo ninnu cɛsuru de ka k'i la ani fana i bɛna kɛ sigidala kɔnɔ mɔgɔ minnu ni olu bɛna wuli ka taa kala fili ye ka sababu kɛ danaya ye f'u k'a ye k'a fɔ i ye maa ye maa mun bɛ yen kalafili surunyana a ma wuli ka s'an ma o tɛ depuis kɔrɔlen a bɛ s'an ma a bɛ ko k'an ye e ye mun kɛ commune 4 maaw ye yanni bi cɛ i bɛ se k'i da mɔgɔw la olu ɲɛfɔ an ye wa mun b'a to an k'a dɔn k'i ta ye commune 4 ko de ye ani Mali ko de ye Thierno ne kɔni ka a fɔ n ye min kɛ commune ye peut-être a bɛ se ka kɛ aw ta fanfɛla fɛ sinon commune 4 kɔnɔ maa tɛ ne ɲininko la yɛrɛ déjà parce que cogo di yanni ne ka don politique yɛrɛ la fɔlɔ ne yɛrɛ dɔnna politique sira kan komi maa min bɛ dɛmɛ kɛ ani maa min bɛ baara kɛ commune kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma ɲɛmaaya ɲini n bɛna misali kelen d'i ma o la o misali kelen bɛɛ b'o dɔn commune kɔnɔ o ye ne ye pont dɔ jɔ Talikɔ o y'an ka quartier dɔ ye ani an ka quartier fan dɔ n'o ye Talikɔ fan dɔ ye u b'a fɔ o ma ko Cɛcɛni o ye quartier tɛ mais yɔrɔ do quartier kɔnɔ min vie ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la a bɛ fɔ ko Cɛcɛni parce que Cɛcɛni gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ komi an b'a dɔn cogoya min na o yɔrɔ in na maaw tun magariko bɛɛ de tun don pour que u ka b'u sigiyɔrɔ la ka na dugu kɔnɔ o ye encore de bɛ quartier in ni quartier tɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw tun bɛ bin kɔ kɔnɔ mɔgɔ denmisɛnninw yɛrɛ tun bɛ fatu a ko la donc 2002 2003 ne ye pont jɔ Talikɔ ni Cɛcɛni ni ɲɔgɔn cɛ hali bi u b'a fɔ pont ma ko mara pont ko mara pont hali bi yɛrɛ i yɛrɛ bɛ se ka taa i munumunu Talikɔ n'i ko mara pont o b'a yiri la o kɛra ka sɔrɔ ma ɲɛmaya ɲini parce que ne ka ɲɛmaya ɲini ni fɔlɔ o kɛra 2004 o élection ma kɛ ka na 2007 député sigi la ani ka na 2009 n kɛra maire ye min kɔnɔna la o n'a ɲɔgɔnna caman musotɔnw dɛmɛni bololabaarakɛlaw dɛmɛni jeunes denmisɛntɔnw dɛmɛni commune yɛrɛ ka na commune kɔnɔ ka fɛnw ɲɛfɔ maires ye pour que u ka commune mara ka ɲɛ ne ye nin bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ma don politique la an ka commune 4 conseil municipal n'a tun bɛ bila sen kan Ayidara ale fatura bi ala ka hinɛ la ale tun an ka maire ye 99 2000 a tun bɛ ne wele i ye commune kɔnɔden i bɛ commune faamuya n bɛ fɛ i kana an ka commune kɔnɔ an ka conseil municipal la i kana ɲɛfɔ maires ye commune kan ka mara cogoya min na conseillers ye commune kan ka mara ne ye nin baara bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ma don politique yɛrɛ kuma tɛ ka fɔ ka ɲɛmaaya ɲini o n'a ta n kelen bɛ maaw dɛmɛ kɔsa in na journal dɔ ye interviewé n y'a fɔ o journal ye ni n kan ka musaka ko bila sen kan
nin ye ne san 20 2020 kalo kalo à peu près 1 million ça va dépenser mɔgɔw la kalo i b'o bɔ i yɛrɛ kun à peu près n b'a bɔ n yɛrɛ kun san 20 n'i y'o calculer o ye kasabi caman ye dɛ donc o bɛɛ bɛ taa mun na mɔgɔw dɛmɛni tiɲɛ don a dɛmɛ bɛɛ tɛ kɛ commune 4 kɔnɔ dɔw bɛ kɛ commune wɛrɛw kɔnɔ a bɛ kɛ cercle kɔnɔ a bɛ kɛ région kɔnɔ mais a fanba ye commune 4 ye parce que ne sigilen bɛ commune 4 de la maa dɔ de b'i dɛmɛ o wari bɔli la ou bien ayi a bɛ bɔ n yɛrɛ de kun parce que ne ka faamuyali la politique ye dépense de ye politique man ka kɛ recette ye parce que n'i y'a ye n ɲininka nin na an b'a ŋunuŋunu kɔ mɛn ko wari bɔ ma nɔgɔ k'i jufa kɔnɔ ayi a ka boli ma nɔgɔ wari i b'a dɔn wari bɔ fo i bɛ miliyɔn 2 bɔ i b'a dɔn wari bɔ ma nɔgɔ jufa kɔnɔ min na o ye ka wari di karisa ma minɛ i k'a dun o kɔni sa i t'o bɔtɔ ye ne jufa kɔnɔ dɛ maa minnu b'o nɔfɛ olu de bɛ kuma sinon e ka t'i munumunu jikɔrɔni kɔnɔna la i ka taa kunnatɔw ɲininka i ka taa bololabaarakɛlaw ɲininka taa jikɔrɔni sugu kɔnɔ ne yɛrɛ kɛrɛfɛla la muso minnu bɛ bɔ ka taa sugu la u ɲininka ni mara n'a bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'a tɛ mɔgɔw dɛmɛ dɛmɛ min ye i ka se jɛgɛminɛ la i yɛrɛ ka se i yɛrɛ kɔrɔ o de ye dɛmɛ ye o mais ka dɔrɔmɛ 10 di ma minɛ i k'a bila i da o tɛ dɛmɛ ye ne bolo ne y'o kunu ka ban sini i tɛna dɔrɔmɛ 10 wɛrɛ ɲini yan o de ye dɛmɛ sugu ye i t'o bɔtɔ ye ne kun mɔgɔ minnu bɛ o dɛmɛ sugu ɲini n'u pɛrɛlen tɛ ka effort kɛ olu de bɛ taa fɔ ko mara k'a ka wari tɛ sɔrɔ ou bien mara tɛgɛma ka gɛlɛn sinon an bɛ dɛmɛ kɛ dɛmɛ lakika i munumunu commune kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye donc n donnen don ni o de ye o de la ne donna politique la a ye n ka politique donni nɔgɔya parce que i ye baara ɲuman minnu kɛ mɔgɔw ye fɛn caman ye yanni u ka tugu nɔfɛ e yɛrɛ k'a lajɛ ne ka élection fɔlɔ parce que 2004 n tun ye candidat ye mais an ka liste bɔra a ma mais 2007 o ye ne ka élection fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ commune 4 la o élection in kɛra ne ni IBK de ni ɲɔgɔn cɛ o commune 4 député ɲini o y'a sɔrɔ IBK tun ye député assemblée président tun don premier ministre kɔrɔ tun don mais maa si tun tɛ ne dɔn n tun ye san 32 ye o tuma la expert comptable san 32 2007 o bɛɛ n'a ta an taara deuxième tour la ne ni IBK ye 31% sɔrɔ ne ye 30% sɔrɔ o tɛ kɛ gansan o tɛ kɛ gansan surtout o y'a sɔrɔ n tɛ parti la indépendant min bɛ wuli a tɛ parti la maa t'a dɔn denmisɛn don o ka 30% sɔrɔ commune kɔnɔ comme commune 4 ɲɔgɔnna o tɛ kodenni ye quoi donc ça veut dire que ko dɔw de bɛ sen na faamuyali ka sɔrɔ o fan fɛ bon nin bɛɛ ye min ye dɔrɔn Thierno mɔgɔw ye ne dɔn baara sira kan dɛmɛ sira kan dilanni sira kan ka sɔrɔ n ma ɲɛmaya kɛ bon o baara n'o dɛmɛ n'o dilanni n kɛlen ka don ɲɛmaya la commune kɔnɔ n continuer o sira fɛ parce que n'i ko mara ka baara kɛlen o t'a yɛrɛ bakun ye a donnen maire la a ye mun kɛ n bɛna misali damadɔ dɔrɔn d'i ma dugukolo ko tun tiɲɛnen don an ka commune kɔnɔ kosɛbɛ dugukolo ko tiɲɛnen commune 4 dɔrɔn tɛ dɛ Mali commune bɛɛ bɛ ten anw nana an ko k'an b'an disi da dugukolo ko la mais a fɔlɔfɔlɔ ye min ye an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fantanw ni dɛsɛbaatɔ minnu ni mɔgɔw binn'u kan k'u ka dugukolo minnu la k'a di ɲɛmaaw ma an b'olu ka dugukolo segin u ma mɔgɔ 400 kɔ ne y'o kɛ commune 4 kɔnɔ mɔgɔ 400 kɔ fantanw ni dɛsɛbaatɔw Jikɔrɔni ni Sebenikɔrɔ ni quartier kɔfɛ quartier ninnu kɔnɔ u ka dugukolo segin u ma k'a minɛ ɲɛmaaw la k'a segin u ma mɔgɔ 400 kɔ n y'o kɛ denmisɛnw ka baarako parce que denmisɛnw ka baarako ye problème ba ye an ye mun kɛ denmisɛn minnu ma kalan parce que n'i ko denmisɛnw ka baarako mɔgɔ caman bɛ denmisɛn minnu kalanna u ye diplôme sɔrɔ jeune diplômé sans emploi mɔgɔw b'o de ye mais jeune non diplômé ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ jeune diplômé kan denmisɛn minnu ma diplôme sɔrɔ u donna école la u bɔra ou bien u ma don école la yɛrɛ an ye olu former bolola baara la maçon menuisier mécanicien électricien an y'o formation kɛ denmisɛnw kun san fɔlɔ la 2010 denmisɛn 100 an y'o former olu ye baara sɔrɔ san filanan denmisɛn 150 an y'o former olu ye baara sɔrɔ san sabanan denmisɛn 200 an y'olu former olu ye baara sɔrɔ ne sababu la commune 4 la an ye baara 300 ni tila di denmisɛnw ma ni Mali commune bɛɛ tun ye baara 300 créer denmisɛnw ye je crois que caman tun bɛ bɔ denmisɛnw ka baara ko la sira wɛrɛ ye mun ye o ye ka commune kɔnɔdenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka commune k'u ta ye n bɛna mun misali de ma dɔrɔn o ye uniforme scolaire ye Mali histoire kɔnɔ commune kelen min ye uniforme scolaire institué a ka sigida la ne de don tuma min na n tun ye maire ye n'i ye uniforme scolaire bila sen kan nafa caman b'a la o ye mun ye i bɛ se k'o wɔlɔwɔlɔ uniforme scolaire denmisɛnw bɛ fini min don ka taa école la uniforme
an y'o bila sen kan commune 4 denmisɛn bɛɛ premier cycle bɛɛ second cycle bɛɛ ka uniforme bila ani école privée ou école publique an y'a bila sen kan a nafa ye mun ye denmisɛnw tɛ bɔ ɲɔgɔn na classe kɔnɔ nin ye faamaden nin tɛ faamaden o tɛ kala o y'a nafa fɔlɔ ye a nafa filanan ye min ye uniforme bɛ kala tailleur de fɛ o tailleur y'an dɔ de ye o bolola baarakɛlaw de don olu bɛna marché min sɔrɔ a bɛ na ni nafa ye olu ma a nafa sabanan ye min ye uniforme bɛ dilan min Comatex Mali entreprise de don o bɛna baara di Comatex baarakɛdenw ma olu bɛna marché sɔrɔ a ka ɲi olu ma an bɛ bɔ importation na ka finiw ni fɛnw bɔ kɔfɛ ka na di an ka denmisɛnw ma an bɛ bɔ o la nafa dɔrɔn de bɛ nin na an y'o bila sen kan commune 4 la san 1 san 2 tuma min na n ye maire ye ne ye min kɛ commune kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ mais n'i ko i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka ca n bɛ se k'a fɔ ka commune kɛ commune kɔnɔdenw ka du ye n'i bɛna commune mairie la i bɛna i bara di i sirannen tɛ na i jɔrɔlen tɛ na bi bi in na ni maliyɛnw bɛ taa service daw la u sirannen n'u jɔrɔlen don parce que bere de bɛ da u kun don o don i mago bɛ fɛn min na n'i ma wari bɔ i t'a sɔrɔ taga segin o bɛɛ banna an ka commune kɔnɔ i mago bɛ fɛn min na i b'a dɔn yanni i ka don mairie kɔnɔ i kan ka min sara ani i b'a dɔn a bɛ temps min ta a kɛra tile kelen a kɛra sɔgɔmada kelen a kɛra dɔgɔkun kelen an y'o bɛɛ kɛ commune 4 kɔnɔ o kɛra sababu ye ka yurugu yɛrɛ bin kosɛbɛ an ka commune kɔnɔ o bɛɛ kɛra k'e to ni bɛɛ bɛ ka commune 4 tɔgɔ fɔ bi comme commune min gérelen don ka ɲɛ Mali kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ o ne ye baara min daminɛ ani minnu nana kɔ n'olu b'an ka parti la olu y'a continuer n bɛna misali laban min d'i ma o ye certificat d'indigence ye certificat d'indigence ye mun ye an bɛɛ b'a dɔn an ka sigidaw la mɔgɔ dɔw bɛ yen se t'u ye n'o banana hali ka nivakin san o tɛ se k'a kɛ donc faso sariya kɔnɔ mairie kan ka papier dɔ di o mɔgɔ suguw ma u ka kin kɔnɔ k'a fɔ ko jɔn wala karisa tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ kuma tɛ k'a yɛrɛ furakɛ a bɛ fɔ de ma ko certificat d'indigence o bɛ di o mɔgɔw ma n'olu banana u bɛ taa n'o ye hôpital la hôpital b'u furakɛ mairie b'a facture sara i ɲɛ bɛ Bamakɔ commune 6 la certificat d'indigence min bɛ di commune Bamakɔ bɛɛ commune 4 kelen dɔrɔn ta o ka ca ni commune 5 tɔw faralen ɲɔgɔn kan ta ye commune 4 dɔrɔn commune 4 kelen dɔrɔn anw bɛ papier min di maaw ma k'a fɔ n ko karisa tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ an b'a ta en charge anw kelen bɛ min dilan commune 5 tɔw faralen ɲɔgɔn kan ka ca n'o ye parce que sigi kun tɛ ɲɛma la kɔfɛmɔgɔw ɲɛji cɛli kɔ kɔfɛmɔgɔw minnu tɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ ka papier kɛ ka d'u ma a ye taa aw yɛrɛ furakɛ mairie b'a sara commune 4 b'a min kɛ commune 5 tɔw faralen ɲɔgɔn kan olu t'o kɛ donc an b'an janto an ka fantanw n'an ka dɛsɛbaatɔw la yɔrɔ wɛrɛw la mɔgɔw b'u janto faamaw de la u t'u janto fantanw na Mali yɛrɛ problème ye nin de ye o o ye tiɲɛ ye ɲɛma yɔrɔ ninnu an jantolen tɛ fantanw na an jantolen bɛ faamaw de la bon commune 4 anw y'o bila sen kan o b'a to vraiment commune kɔnɔna na mɔgɔw ni maire bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔw ni maire bolo bɛ ɲɔgɔn bolo caman bɛ kɛla dɔɔni an kan ka caman kɛ ka fara nin kan mais dɔ kɛra n'o dɔ kɛra i ye mun fɔ o ye caman ye hali k'a da fila dɔrɔn o b'a jira k'a fɔ ko i ye caman kɛ commune na o jaabi o diyara n ye kosɛbɛ Mara maintenant an y'a ye i ni Asani Sidibe farame ɲɔgɔn kan Asani Sidibe ye maa ye mɔgɔ min bɛ k'a fana dɔnnen don sigida kɔnɔ an y'a mɛn k'a bɛ communication domaine de kɛ donc mais kun jumɛn na i farala ale kan parce que e bɔra ka minnu fɔ k'i y'olu kɛ sigida kɔnɔ ɲumanya minnu ani baara minnu y'a kɛ sigida kɔnɔ bon est ce que Asani dɔnnen don o la ne bɛ taa fara Asani kan munna i y'o kɛ ne Mali la ni a bɛ se k'a fɔ ko ne farala Asani kan ou bien ni Asani farala ne kan dɛ yɛlɛma ye an fila sugandi an fila bɛɛ ye yɛlɛma kɔnɔmɔgɔw de an fila bɛɛ de bɛ yɛlɛma kɔnɔ an ka liste ye yɛlɛma ka liste de yɛlɛma ni parti foyi ma fara ɲɔgɔn kan an fila bɛɛ ye yɛlɛma ka candidat ye maintenant Asani ka sugandili kun damadɔ b'a la fɔlɔ ye min ye Asani ye commune kɔnɔden Amdalayi Kado denmisɛn min don a y'i sen don politique la ne kɔfɛ nka a fana ye nɔbɔ a ye nɔbɔ ka taa sira damadɔ kan fɔlɔfɔlɔ ye min ye a ye baara kɛ commune kɔnɔ a ye carré kɔnɔnaw caman garate pour que ka mɔgɔw dɛmɛ u ka sigidaw la a ye forage sen commune kɔnɔ ka ji di mɔgɔw ma mɔgɔ yɛrɛ mana ji di mɔgɔ ma dɔrɔn i ye fɛn bɛɛ d'a ma a ye dɛmɛ suguya caman kɛ ani jeunes caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛɛ de y'a to ale yɛrɛ delila ka kɛ candidat ye élection 2016 a ye maire ɲini a ye conseiller damadɔ sɔrɔ ka don mairie kɔnɔ o de y'a to a yɛrɛ kɛra 3e adjoint bibi na maire ka adjoint sabanan de ye Asani ye mairie kɔnɔna la donc maa min don commune kɔnɔ den don commune kɔnɔ denmisɛn don denmisɛn min cɛsirilen don a ye nɔ bɔ
ale y'a daminɛ san 10 ni kɔ anw kɔ a b'a an nɔbila sira de kan donc a bɛ komi transmission de relais de don anw bɛ dɔ kɛ anw fana b'a di an kɔfɛ mɔgɔw ma olu fana b'a di u kɔfɛ mɔgɔw ma jeunes caman bɛ commune kɔnɔ minnu bɛ ka baara kɛ hali candidat la jeunes dɔw bɛ yen vraiment u ye baara ɲumanw kɛ commune kɔnɔ ne b'o apprécier an tɛ parti kelen na n b'o apprécier o bɛɛ ye min ye dɔrɔn an ka relève préparer pour que sini ma sinikɛnɛ ma relève fana ka modèle ta anw kan anw tɛmɛna sira min fɛ n'o ye ɲɛfɛmɔgɔ k'i kɔfilɛ n'o mɔgɔ cayara sisan o bɛna ni danaya ye kɔfɛmɔgɔ ni ɲɛfɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna jamana dɛmɛ kosɛbɛ donc an ni Asani ka an bolo di ɲɔgɔn ma parti yɛlɛma kɔnɔ k'an bolo bɔ wasadenya la commune 4 tɔgɔ la a bɛ na ni nin hakilina ninnu de ye an tɛmɛsiraw an hakilinaw ye kelen ye wa an ka programme ye kelen ni Ala y'an dɛmɛ an ka don assemblée kɔnɔ an bɛ min kɛ commune ye an bɛ min kɛ jamana ye o kungilennaw bɛɛ ye kelen o de la an y'an bolo di ɲɔgɔn ma nin ko in na parti kɔnɔna la. D'accord, faamuyali sɔrɔ l'o la maintenant je pense que nin waati in na kuma dɔ bɛ mɔgɔw da kɔnɔ n'o ye tɔn mun n'a dɔnnen don Mamadi Yusufu Bacili ka tɔn Razbaj n'o ye CDR ye donc an y'a ye ani CDR farala ɲɔgɔn kan commune 4 kɔnɔna na ko k'u bɛ jɛ ka aw dɛmɛ mun b'a to a ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ wasabulon kɔnɔna na mɔgɔw kɔni y'a kuma duuru k'a bɛ sɔrɔ la peut-être a ka commune 4 c'est à dire que a ko gɛlɛyalen don parce que an y'a ye maa caman bɛ yen minnu dɔnnen don kosɛbɛ minnu ye baara kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ olu tun bɛ wasabulon kɔnɔ kɔrɔ u baara nɔ dɔnnen don donc ko commune 4 kɔnɔna ko vraiment cɛbɔw bɛ yen cɛbɔ minnu bɛ yen ko a baara bɛna gɛlɛya kosɛbɛ commune 4 kɔnɔ c'est-à-dire o de kɛra sababu ye n'aw ni CDR nana fara ɲɔgɔn kan. Bon n bɛna min f'i ye o fɔlɔ fana na an ni CDR ma fara ɲɔgɔn kan CDR nana de ka anw dɛmɛ an ka laɲini kɔnɔna la parce que fara ɲɔgɔn kan ye mun ye ni mɔgɔw b'a fɔ yɛlɛma ni CDR ye alliance kɛ a bɛ komi yɛlɛma ni CDR y'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ an ma fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ dɛ anw ye candidat ye CDR bɛ k'anw dɛmɛ anw de ye candidat ye CDR tɛ candidat ye CDR bɛ k'an dɛmɛ o ye kuma fɔlɔ ye kuma filanan ye min ye yɛrɛfɔ tɛ Tijani ne ye baara min kɛ commune 4 kɔnɔ candidat foyi de tɛ yen candidat 28 ou bien 29 la min surunyana ne la n b'a fɔ ko min y'a ɲɔgɔnna kɛ dɛ min surunyana ne la n filɛ k'a fɔ baara min don san 20 baara de don ne ye baara daminɛ tuma min na commune 4 kɔnɔ candidat fɛn fɛn bɛ yen bi candidaya la ne mari la ni u tun bɛ dɔ caman tun tɛ commune kɔnɔ caman tun tɛ politique la caman tun t'a dɔn yɛrɛ k'u bɛ se ka kɛ politique la donc o ka ɲɛfɔ mɔgɔw k'o faamu. D'accord. Et puis ne kɛra député candidat ye 2007 yarɔ ne y'o kuma f'i ye nin y'o san 13 ye. I y'o fɔ. O 2007 ne ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ o kɔnɔ mɔgɔw ma ɲinɛ o kɔ dɛ ne ni IBK taara deuxième tour la parti fɛn fɛn bɛ Mali la partiw bɛɛ farala IBK kan mɔgɔ caman wɛrɛw farala IBK kan IBK gagnera mais avec 51% contre 49 au deuxième tour mɔgɔ min y'o kɛ san 13 k'a fɔ bibi in na ko bɛ wuli ka boliboli kɛ ko bɛ siran ayi siran tɛ an k'o ɲɛfɔ o ka faamu CDR ka dɛmɛ in nana cogoya di a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ka faamu CDR nana anw ma anw commune 4 kɔnɔ puisque an bɛ ka kuma min fɔ commune 4 de don commune wɛrɛw la CDR bɛ sira wɛrɛw fɛ peut-être mais anw ka commune kɔnɔ n bɛ k'o de ta ɲɛfɔ CDR nana anw ma aw ye candidat ye commune 4 la anw ye laɲini min kɛ an bɛ fɛ ka se candidat bɛɛ ma parce que anw ye société civile de an tɛ politique tɔn na an bɛ candidat bɛɛ lamɛn ni aw ye ɲɛmaaya sɔrɔ aw bɛ fɛ ka kɛ cogo di aw bɛ fɛ ka kɛ cogo di aw bɛ fɛ ka kɛ cogo di ani aw yɛrɛ ye jɔn ye aw ka crédibilité aw tɛmɛ siraw n'an y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tuma min na anw bɛ sɔrɔ ka candidat dɔ sugandi k'o dɛmɛ ne bolo société civile kan ka kɛ ten de o kosɛbɛ société civile man ka ɲini k'a fɔ k'ale bɛ ɲɛmaaya ɲini a bɛ nin ɲini a bɛ non société civile kan ka ɲɛmaaw lajɛ min ka ɲi k'o sugandi k'o dɛmɛ fisabililayi ni o ye mandat sɔrɔ sisan ka tugu a nɔfɛ a ye min fɔ n'a y'a kɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ye min fɔ n'a ma kɛ an b'a kɛlɛ société civile kan ka kɛ ten don ni société civile kɛra ten dɔrɔn ɲɛmaaw bɛ tilen donc ne ye o de ye CDR ka démarche la ne yɛrɛ y'u fo kosɛbɛ ko alhamdulillah ne ɲɛ b'aw la sira min kan sisan ne bolo aw kan ka continuer nin sira in de kan nin de ka ɲi a ye taa candidat bɛɛ lamɛn aw nana ne lamɛn an ye heure 2 kɛ kuma la n ye an ka programme d'u ma u ye candidat bɛɛ lamɛn ten kelen u ye dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 kɛ u tila ka segin ka na ko vraiment mara anw y'a ye cogoya min na aw ka laɲini aw ka programme aw ye min sɛbɛn ani aw yɛrɛ ye min ye
parce que programme bɛ se ka ɲamɛ e yɛrɛ ye maa min ye i tɛ se k'a bila sen kan o bɛ se ka kɛ o programme bɛ se ka sɛbɛn ka di maa ma o mais aw yɛrɛ tɛmɛna sira min fɛ kunun ni kunna sini o b'a to an bɛ danaya da aw kan donc an bɛ aw sugandi an tɛ foyi fɛ en retour fi sabililayi commune ko don mais aw ye engagement minnu ta n'aw ma engagement timɛ o da bɛ anw da k'a fɔ fan bɛɛ fɛ k'aw ma kɛ dɛ ne ko n ko alhamdulillah maintenant aw filɛ k'o kuma min fɔ an bɛɛ ka taa an sigi télé la an ka kuma ten o de la don kelen sɔgɔmada fɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka parti siège la olu yɛrɛ y'a retransmis en direct u ka site n'u ka fɛnw kan CDR mɔgɔw Aras Bachi yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ k'a don a ye nin kuma kelen de fɔ an bɛ aw soutenir aw k'aw ka baara kɛ n'a y'a kɛ ka ɲɛ an b'aw dɛmɛ n'a ma kɛ ka ɲɛ an b'aw kɛlɛ donc CDR b'anw soutenir de anw ni CDR ma fara ɲɔgɔn kan ka foyi ɲini ɲɔgɔn fɛ u b'an soutenir ka da an ka programme ana hakilina kan a banna o dɔrɔn de don a tɛ tɛmɛ o kan d'accord donc madame merci vraiment nin jaabi ninnu diyara n ye mais an bɛ ka se émission banyɔrɔ la mais yan'an ka s'o la parce que i b'a dɔn ne bɛ fɛ fɛn dɔ bɛ an k'o fɔ bi parce que politique la ni ko minnu kɛra kɔrɔlen i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen a bɛ to mɔgɔw hakilila la donc o minnu bɛ to mɔgɔw hakilila la ni député kalafiliw wo a kɛra président kalafiliw k'a sera f'i ka segin a kumaw kan tuguni ka mɔgɔw hakilila jigin i k'a ferebasiya tigɛ kosɛbɛ o ye mun ye k'e to marabolo ɲɛmɔgɔya la fɛn dɔw kɛra Mali kɔnɔ o ma dogo maa la a bɛ maa dɔw hakili la hali bi a bɛ se ka kɛ maa bɛ communiqué na a bɛ minnu hakili la hali bi u bɛ fɛn k'a ɲininkali kɛ ou bien i delila k'a jaabi fɔ téléso dɔ la nka u m'a mɛn ɲɔgɔn dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se k'a faamuya n'o ye avion ko affaire in ani ka fara Kidali ta in kan ani ka fara fɛn caman fo ka taa fɔ i yɛrɛ nana bɔ IBK ka gouvernement na bon a yira k'a fɔ caman y'a fɔ k'o la olu ma faamuyali sɔrɔ i ka o la k'o b'a yira k'a fɔ i ka politique taasira ko farati b'a la a ŋunuŋunukaw fɔra nka bi komi anw ka abonnéw fana ɲɛ b'i la bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc ani minnu fana bɛ yen a caman bɛ sɔrɔ commune 4 la i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ globalement nin ko ninnu minnu n'a kɛra k'i to IBK ka gouvernement na a waati fo ka taa fɔ k'i bɔra la bon n'i ye ɲininkali kɛ tan globalement alors que e ye situation minnu fɔ olu ye kelen kelen o globalement jaabili ma nɔgɔn mais n bɛna kuma la surunyana n bɛna n da se damadɔ ma min ye Kidali taga ye mɔgɔw bɛ reproche min kɛ ne na c'est à dire mɔgɔw bɛ a fɔ ko min ma ɲɛ Kidali taga kɔnɔ o ye mara y'i tulo gɛlɛya ka taa Kidali ka taa an ka sɔrɔsiw di fagali ma mɔgɔw b'o de fɔ kosɛbɛ mara y'i tulo gɛlɛya ka taa Kidali président bɛ mara sanfɛ n'i ma fili o tɛ tiɲɛ premier ministre ye tulo gɛlɛya cogo o cogo ni président ma sɔn min ma o tɛ kɛ dɛ d'abord Kidali tagali a décision taara conseil des ministres la n y'o fɔ fan bɛɛ fɛ donc mara ka tagali tɛ dɛ gouvernement ka tagali don président ka tagali don gouvernement ka tagali don puisque an jɛra de ka bɛn a kan k'a fɔ ko mara kan ka taa Kidali k'a fɔ dɔrɔn ko ne wulila n yɛrɛ ka maaw cɛ ka taa n'o ye maa fɛn fɛn bɛ gouvernement kɛ cogo dɔ i b'a dɔn k'o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye jateminɛ kɛra yanni an ka taa Kidali Mali chef d'état-major général des armées taara Kidali ka taa lajɛ bɛɛ kɛ a taara duguma sira de fɛ a ma taa sanfɛ sira fɛ ka segin ka na premier ministre aw bɛ se ka taa Kidali baasi foyi t'a la o fana kɛra o chef d'état-major kelen in fana bɛ yan a ma sa o bɛ se ka vérifier sabanan ye min ye rebelles de binna anw kan anw ma bin maa kan o kosɛbɛ ne delila k'a fɔ n ko Kidali bɛ Mali fɛ wa Kidali tɛ Mali fɛ maa si ma sɔrɔ n b'a fɔ ko Kidali tɛ Mali fɛ o tɛ tiɲɛ ni Mali premier ministre taara Kidali aw ka marifa ta ka marifa ci premier ministre la o bɛ se ka kɛ premier ministre nɔ ye min décision taara conseil des ministres la président yɛrɛ ne seginnen ka na président kumana jamana fɛ o ko ne de ye premier ministre ci ka taa wa a ma foyi kɛ fɛn min man ɲi président y'o fɔ a da la o kɛra bɛɛ ɲɛna donc ne kɔni bolo Kidali ko kɔni fo n'a tɔ kɛra politique ko ye sa sinon mɔgɔw bɛ fɛn caman faamuya o la dɛ min ye président ka avion ko fana ye mɔgɔw tɛ ka min fɔ o la président ka avion ko in kɛra cogoya min na ne yɛrɛ tɔgɔ bɛ fɔ a la ni président yɛrɛ alors que d'abord avion in sanna ne t'a kalama ne ka problème kɛra min ye avion nana ne kɛra premier ministre ye don min na avion nana o dugusɛjɛ filanan donc maliyɛnw ye avion in ye ka ne to premier ministre la sinon avion in sanna kalo 3 yan'o don ka se depuis décembre 2013 avion sanna o tuma y'a sɔrɔ Tatamli de premier ministre ye Bouvé ye ministre de la défense ye Fili ye ministre des finances ye ministre de l'équipement ye général Soumaré ye olu mɔgɔ damadɔ ani IBK olu de ye avion in san ne ta kɛra min ye dɔrɔn ne ye avion kungo fɔ assemblée nationale la o don ne ye avion kungo fɔ ni hakilina min ye a kɛra mɔgɔw kɔnɔ sa i b'a fɔ ne yɛrɛ de ka avion don
donc n bɛ se k'a fɔ n y'o fɔ fan bɛɛ fɛ peut-être n ye erreur de communication de kɛ parce que a fɔra k'i ye wari mun fɔ a san wari non wari kɔni o fɛnɛ siga foyi t'o la n b'o fana o fɛnɛ f'i ye siga foyi t'o la ne y'o jɛya siɲɛ 30 n bɛna segin o kan i yɛrɛ ɲɛna yan président ko an ye avion san miliyari 18 ni tila ne ko n ko avion bɛnna Mali ma miliyari 20 mɔgɔ ko premier ministre ni président fɛnna ɲɔgɔn kɔ sauf que furancɛ b'an ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ o an ye avion san miliyari 18 ni tila maa min ye avion feere Mali ma miliyari 18 ni tila dir'o ma o ye tiɲɛ ye mais avion sannen kɔfɛ avion sanna ka avion to Californie États-Unis avion ye kalo damadɔ kɛ station parking la yen o wari bɛ sara o démarche misɛnninw bɛ kɛ ka avion immatriculé o mɔgɔ damadɔ ye sen donna avion sanni na commission ni fɛnw bɛ verser o la o wari misɛnnin fɛn fɛn farala 18 milliards et demi kan o bɛnna 1 milliard et demi ɲɔgɔnna ma donc avion bɛnna joli ma Mali la miliyari 20 yɔrɔ nin kuma in kɔni furancɛ tɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais ni politique bɛ fɛn o fɛn na maaw t'o faamu koyi ni maaw tɛ fɛ k'a faamu u t'a faamu hali journalistes sannen dɔw sannen tun don nin ko in na ka kuma kɛ dɔrɔn pour que ka ne lagosi presse mɔgɔ caman o yera nin bɛɛ la donc o b'a yira i ye ko minnu kɛ i ma nimisa la fo bi i y'a bɛɛ kɛ tiɲɛ kan ne donna politique la maaw de kama n'i donna politique la maaw kama i bɛ baara kɛ maaw de i tɛ nimisa o la o ne ye décision fɛn fɛn ta diɲɛ kɔnɔ n bɛ se k'a bɛɛ expliquer politique do politique tɛ parce que n ka fɛn bɛɛ n b'a kɛ tiɲɛ ani jɛlenya de kan n b'a kɛ kɔfɛmɔgɔw de kama o de la ne tɛ dɔrɔmɛ kelen di maa ma i ka voter ne ye o maa min bɛ dɔrɔmɛ kelen di maa ma i ka voter ye c'est que o tigi t'o tigi fɛ ne bɛ ɲɛmaya ɲini k'e dɛmɛ pourquoi ne bɛ wari di ma i ka voter ne ye au contraire e de kan ka wari di ne ma pour que ne ka ɲɛmaya sɔrɔ k'e dɛmɛ ne bɛna baara ɲini ka d'e ma ne bɛna fɛɛrɛ tigɛ e ka yɔrɔ bɛ lakana ne bɛna fɛɛrɛ tigɛ i bɛ ji sɔrɔ n bɛna fɛɛrɛ tigɛ i ka école ko bɛ ɲɛnabɔ ne bɛ wari di ma mun na ka voter e ka voter ne ye donc n'i ye ne ka wari di ma i ka voter ne la c'est que n bɛ fɛn dɔ ɲini min tɛ i dɛmɛ ni ye kosɛbɛ o ye tiɲɛ n bɛ n yɛrɛ dɛmɛ ni de ɲini o de la n bɛ wari di mɔgɔw ma o donc mɔgɔw k'o faamu maa o maa bɛ wari di a ma a t'aw fɛ maa o maa bɛ wari di aw ma a b'aw kun ci ɲɛmaya kɔnɔna la o de la ɲɛmaaw bɛ ka mɔgɔw kun ci anw tɛ maa kun ci an bɛ maaw dɛmɛ donc an tɛ dɔrɔmɛ kelen di maa ma i ka voter ɲɛ maa o maa bɛ wari di maa ma i ka voter ye o tigi b'i faga de o tigi t'i dɛmɛ donc o ye anw ka kow kɛcogo ye o y'an ka kow faamuyali cogo ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔw t'a faamu parce que mɔgɔw degelen t'a la bon tɔw t'a kɛ ten tout ça mais tiɲɛ ka fɔ dɔɔni jamana kɔnɔdenw k'u ɲɛ yɛlɛ an ka mɔgɔw sugandi hɔrɔnya ni ladiriya kan an ka bɔ fɛn misɛnnin minɛ na an ka dɔ fɛnɛ candidat la jɔn bɛ se ka dilanni kɛ ani jɔn tɛ se ka dilanni kɛ anw ka nin élection in na communiqué la fo ni mɔgɔw y'u ban ka dɔn sa fo ni mɔgɔw y'u ban ka dɔn sinon candidat ye sugu fila ye o candidat sugu kelen ye min ye o ye minnu b'a fɔ n'an sigira an b'a kɛ candidat sugu dɔ ye anw ye an b'a fɔ dɛ a y'a lajɛ anw ye min kɛ fɔlɔ aw ka danaya d'an kan an bɛna dɔ kɛ min ka bon n'o ye anw bɛ se k'an ka traces yira candidat tɔw tɛ se k'o kɛ o fana ka ɲɛfɔ anw ye mara kɛ an ye duguma mara kɛ an ye sanfɛ mara kɛ an tɛmɛna sira minnu fɛ jamana kɔnɔdenw b'a dɔn donc an ka ɲɛ yɛlɛ an ka sugandili kɛ commune ka nafa ni jamana ka nafa bɛ yɔrɔ min na an ka taa yen n'an taara yen a ka ca ala fɛ an ka bɔ b'o de la ne ka faamuyali la o ye tiɲɛ d'accord donc mara o jaabi diyara n ye maintenant an sera émission banyɔrɔ la n'i kɛra député wasabulon kɔnɔ i ka projet yɛrɛ ye mun i bɛna mun sigi sen kan i ka wuli ka jɔ fɔlɔ ni ala y'a kɛ ko i kɛra communicati mɔgɔw ka député ye ka communicati représenter wasabulon kɔnɔ ani jamanadenw mara ka baara fɔlɔ bɛ kɛ mun ye wasabulon kɔnɔ komi émission bantɔ don n bɛna baara fɔlɔ fɔ mais n bɛna baara wɛrɛw fɛnɛ fɔ ka fara kan i bɛ hakɛ to o yɔrɔ la anw ye gafe dɔ dilan n y'o gafe de di CDR ma mun n'o gafe di Tijani ma no Thierno mun n'o gafe di Thierno ma d'accord a ka di n ye ni ala ye an dɛmɛ an ka élu e ka tugu anw nɔfɛ gafe in kan bon candidat min b'o kɛ o candidat man ca dɛ min b'a fɔ ko bon n bɛna nin papier in d'i ma nin ye n ka programme ye tugu an nɔfɛ i k'a suit n'an sera k'a bila sen kan wa n'an ma se k'a bila sen kan n bɛ yamaruya d'i ma i k'a fɔ i ka télé la o gafe in kɔnɔ an ye fɛn kɛ fila ye kelen ye an yɛrɛ bakun ye députéya la an bɛ fɛ ka min ni min kɛ an ka commune kɔnɔ ani commune kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ filanan ye n'an taara assemblée la an yɛlɛma députéw bɛɛ parce que yɛlɛma ka cɛbɔ bɛ communew caman kɔnɔ yɛlɛma ka cɛbɔ 52 de bɛ jamana kɔnɔ an bɛ fɛ ka député caman sɔrɔ pour que yɛlɛma ka groupe parlementaire kɛ
assemblée la o fɛnɛ engagement dɔw bɛ mɛna don la min ye an kelen kelen an ye fɔlɔ min fɔ fɔlɔ o ye fɛn fɛn bɛ anw bolo diɲɛlatigɛ kɔnɔ an b'a walankata ka yira maaw la a don a ka di n ye e yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan basi t'a la i ka ye kɛnɛ kan an bɛna fɔ n ko bɔn anw dontɔ filɛ fanga la nin de b'an bolo commune 4 cɛ ni muso maliyɛnw a y'a lajɛ ne delila k'o kɛ déjà mairia kɔnɔ donc o tɛ problème y'anw bolo sariya t'an wajibi k'an ka patrimoine déclarer dɛ mais anw bolo o ye diyagoya de y'anw bolo mɔgɔw k'a dɔn an dontɔ ɲɛmaya la min b'an bolo wa tuma ni tuma mandat kɔnɔna la an bɛ segin k'a kurakuraya tuguni pour que mɔgɔw k'a dɔn an donna ni min ye a ma bali ka bonya ɲɛmaya kɔnɔ komi caman ta bɛ kɛ cogoya min na o ye sira ye an bɛ tɛmɛ sira min fɛ filanan ye min ye o kelen hokumu kɔnɔna la o ye fɛn min bɛ di an ma assemblée nationale kɔnɔ yarɔ député bɛ sara kalo la député bɛ indemnité bɛ di député ma o wari minnu n'an b'a sɔrɔ assemblée kɔnɔ an b'a kɛ commune 4 nafalan ɲinini ye an bɛ kɛsu dayɛlɛ ka wari in bila kɛsu kɔnɔ an bɛ to ka denmisɛnw ka projets financer musow ka projets financer an b'o kɛ n'a ye pour que mɔgɔw k'a dɔn an ma taa yen ka taa wari ɲini o y'an ka kalikan filanan ye kalikan sabanan ye min ye mɔgɔw b'an ci an ka taa ci kɛ assemblée la an bɛ ci kɔsegin n'o ye restitution ye a b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'a ko an bɛ segin ka na k'a ɲɛfɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ assemblée la an bɛ segin ka na député wari bɛ di député ma yɛrɛ k'o baara kɛ o wasabulon kɔnɔ a bɛ d'u ma wari bɛ di député ma k'o baara kɛ député caman t'a kɛ dɔw b'a kɛ mais dɔw t'a kɛ an ka commune kɔni kɔnɔ ne m'a ye donc an bɛ segin ka na an bɛ commune kɔnɔ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan wa minnu ma se ka y'o kɛnɛ kan fɛnɛ aw sababu la réseaux sociaux ni téléw an bɛ restitution kɛ o y'an ka kalikan ye kalikan wɛrɛ ye mun ye pour que an ka se ka mɔgɔw ka ci fɔ il faut que mɔgɔw k'an lasɔrɔ donc an bɛ dɔgɔkun ta don kelen an ka parti siège la n'o bɛ commune 4 kɔnɔ an bɛ mɔgɔw reçoit maa fɛn bɛ fɛ ka fɛn fɛn fɔ a ye i bɛ na i b'a ɲɛfɔ an ɲɛna n'an bɛ se ka ɲɛnabɔ an b'a ɲɛnabɔ n'an tɛ se an b'a f'i ye an bɛ boliboli min k'i ye fɛnɛ an bɛ bila i ɲɛ ka i ka problème ɲɛnabɔ inchallah an y'o kalikan kɛ o bɛ gafe in kɔnɔ kalikan wɛrɛ ye min ye ka taa hɛrɛ ɲini commune kɔfɛ ka na n'a ye commune kɔnɔ baara kolo girin damadɔ b'an ka commune kɔnɔ lasa sira talikɔ sira kalabanbugu sira sibiribugu sira sɛbɛnni kɔrɔ ka sira filanan sɔrɔ ka don sɛbɛnni kɔrɔ kɔnɔ parce que sɛbɛnni kɔrɔ ye bɔ kelen don kelen n'i y'a datugu dɔrɔn a kɛra baara ye donc ka sira wɛrɛ ɲini ka don sɛbɛnni kɔrɔ min tɛ woyo an ko pont sira in an bɛ fɛ ka an disi da o baara ninnu na ka taa projets ɲini gouvernement fan fɛ ani jamana kɔfɛ pour que ka se ka dɔw réaliser an y'o fɔ n ko hɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ la an bɛ taa ɲini ka na n'a ye commune kɔnɔ o fɛnɛ an bɛna kibaruya di mɔgɔw ma o la an ka kalikan wɛrɛ ye mun ye an bɛ tiɲɛ de fɔ fɛn fɛn tiɲɛ an tɛ nkalon tigɛ maa ye tiɲɛ ka kunna mɛ tiɲɛ de bɛ laban dɛ kosɛbɛ o kalikan damadɔw an député an kelen kelen an bɛ fɛ ka tɛmɛ o fɛ maintenant n'an ye yɔrɔ sɔrɔ assemblée kɔnɔ an bɛ fɛ ka na ni sariya dɔw ye assemblée kɔnɔ sariya minnu ka ɲi jamana maracogo ma sariya minnu bɛna assemblée kɔnɔ a caman bɛ bɔ gouvernement fan fɛ de komi n y'a f'i ye cogoya min nka assemblée fɛnɛ député wɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka sariya proposer u b'a fɔ ko proposition de loi anw ye loi damadɔw ye an bɛ fɛ ka na n'olu ye n bɛna misali damadɔ d'i ma fɔlɔ ye jumɛn a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye ka wari ɲɛti bɔ Mali démocratie la cogo di wari ɲɛti tɛ se ka bɔ démocratie la totalement mais ka caman bɔ a la bi bi in na an ka élection ko kɛra wari ko de ye dɛ Mali yɛrɛ démocratie ye wari karasi de démocratie tɛ an k'a lajɛ ka caman ba bɔ a la sinon n'an m'a bɔ a la an bɛ trafiquant de drogue kɛ Mali président ye don kelen dɛ parce que wari bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan donc an bɛ fɛ ka na ni sariya ye o sariyaw bɛ diɲɛ jamana caman kɔnɔ an y'a dɔ kɛ déjà o ye ka t-shirt ni casquette interdit élection na o ye belebele de ye o mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn faga t-shirt nɔfɛ élection ko la bi bi in na a kuma tɛ fɔ yɛrɛ donc an bɛ se k'a kɛ mais souvent minnu bɛ sanfɛ olu ka intérêt tɛ ka wari importance bɔ élection na parce que wari bolo wolo n'i ye wari importance bɔ a la dɔrɔn a bɛna kɛ hɔrɔnya ni adamadenya ni tilennenya de o dun t'olu caman fan fɛ o de la u caman tɛ sɔn a ma mais an kɔni bɛ na n'a ye u y'a voté u m'a voté an bɛ na n'a ye an bɛ na n'a loi ye ka tila k'a jira jamana kɔnɔdenw na o ye loi fɔlɔ ye loi filanan ye min ye o ye ka mɔgɔ ka famille ka importance bɔ i ka mandat la o ye Mali problème ba ye e Tijani filɛ sisan e mana kɛ député ye ni Ala ma fara kan a bɛ komi mɔgɔw voter i muso de mɔgɔw bɛna ye muso ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan
mɔgɔw bɛna i buran ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan i bɛ ka tile aw ɲɛ b'a la mɔgɔw b'a fɔ ma famille d'abord Musa Tarawele ka tile an t'u ɲɛ b'o la peut-être aw ka dɔgɔn dɔɔnin mais famille ko tun b'o ye ATT tan famille ko tun bɛ yen Alpha tan famille ko tun bɛ yen f'an ka sariya de ta sa ka famille ka nɔ bɔ ɲɛma ka fanga la. Est-ce que o bɛ se ka kɛ? A bɛ se ka kɛ o sariyaw bɛ diɲɛ jamana caman kɔnɔ. Mais maa n'i ye wari sɔrɔ i bɛ se ka kɛ fitiriwale i ka denbaya. Ayi i bɛ se k'i ka denbaya dɛmɛ o mais i ka denbaya k'i ka baara kɛ i place la an kan b'o de ma o sinon i ka denbaya dɛmɛ kɛ. Ne ye président ye mun bɛ ne muso bila ka ministre désigner. Tiɲɛ yɛrɛ la. N'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka taa muso baara ka ministeriya ɲini c'est que muso bɛ ka n ka place de kɛ sinon maliyɛnw voudra muso ye. Tiɲɛ yɛrɛ la. ou bien mun bɛ ne ka mori bila ka ministre désigner an y'o bɛɛ ye Mali kɔnɔ yan o. Donc an ka lajɛ maa min ye ɲɛmaa ye o tigi de ye ɲɛmaa ye famille nɔ ka bɔ a la o bɛ diɲɛ jamanaba ninnu caman kɔnɔ par exemple ne ye ministre ye sisan ne ka ministère marché foyi tɛ se ka di n ka famille maa si ma. Mais o bɛ dɔn cogo di? Parce que a bɛ se ka kɛ famille. I b'i ka famille dɔnnen don dɛ. Non a bɛ se ka to kɔnɔna na a b'o décision ta ka sɔrɔ a ma kɛ maa ɲɛna. Est-ce que famille dɔnnen don a bɛ kɛ cogoya di n bɛna misali dɔ d'i ma n'i kɛra ɲɛmaa ye sisan i b'i ka famille déclaré jamana dɔw kɔnɔ a bɛ kɛ famille simple ye i ni muso ni denw jamana dɔw kɔnɔ a bɛ taa fɔ cousinw ni neveux ni oncles la o jamanaw bɛ yen n'i y'olu déclaré sisan e ka fanga kɔnɔ olu tɛ foyi sɔrɔ u b'u débrouiller sira wɛrɛ fɛ mais o kɔni ka fɛn tɛ gulo e ka fanga la mais bi bi in na ni mɔgɔ min kɛra ɲɛmaa ye dɔrɔn i b'a ye o den bɛ nommé place dɔ la ou bien o den bɛ élu place dɔ la ou bien o buran bɛ ainsi de suite n'a ye sariyaw ta sisan karisa mana kɛ président ye a ka famille sen tɛ fɛn na karisa mana kɛ ministre ye a ka ministère kɔnɔ a ka famille sen t'a la karisa mana kɛ nin directeur ye a ka famille sen tɛ nin na ka tila ka mɔgɔw bila k'a sɛgɛsɛgɛ ko caman bɛ bɔ. mais mara n'a sɔrɔ a dɔnniya bɛ a ka famille la parce que a bɛ se ka kɛ a ka famille a den dɔ bɛ yen yɔrɔ dɔ dɔnya c'est à dire dɔnniya b'a la. siga foyi t'a la a dɔnniya bɛ maliyɛn wɛrɛ la o tɛ tiɲɛ yan. Awɔ. Bon aw maliyɛnw bɛ tan de i m'a ye i bɛ ka commencer ka ne ɲininka déjà yan. A ɲininkali don. min don wa n bɛna f'i ye quoi mɔgɔw delila ka nin kuma fɔ ne ɲɛna o ne ko n ko jamana bɛ yɔrɔ min na sisan cɛ munumunu t'a la quoi il faut être radical n'an bɛ fɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ même si il faut être injuste et être radical an ka kɛ quoi sinon n'an commencera ka négociation daminɛ dɔrɔn an tɛ foyi kɛ koyi oui ɲɛmaa bɛɛ ni den kalannen don mais maa wɛrɛ kalannen don o tɛ tiɲɛ ye donc ni den kalannen don a ka taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ nka a kana ɲini ka sira fɛ a banna o tɛ yan ou bien Tidiane ne kɔni bɛ min f'i ye jamana bɛ dingɛ kɔnɔ cogoya min na n'an bɛ fɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ f'an ka sariya gɛlɛngɛlɛnw de ta sinon n'an commencera ka négocier dɔrɔn ka négocier a laban an b'a fɔ ko bon an tɛ foyi kɛ donc a tɛ ɲɛnabɔ il faut que jamana ka segin a yɛrɛ ma bon o ye sariya ye an bɛ fɛ ka tɛmɛ min sira fɛ sariya wɛrɛw bɛ yen mais temps t'an bolo kosɛbɛ maintenant ka gouvernement wele bɔgɔ jeninen kan o fana y'an ka baara dɔ ye assemblée b'o de kɛ o interpellation e ka école ko problème na ye bi a kɔni tɛ se ka faamu ko école ko problème bɛ sen na assemblée ma gouvernement interpellé ne yɛrɛ bolo problème min bɛ école ko la bi o importance ka bon ni ninnu ye motif min ta ka Bubey la bi motion de censure ma lancé Bubey contre la o kɛra mais école ko problème o ma bon ni o ye yan nka est-ce que o ma daminɛ k'a sɔrɔ kalataw waatiw kun daminɛ ayi sa assemblée a décidé majorité a décidé ka motion déposer Bubey kama o ma kɛ yan o kɛra assemblée nationale kalo fila mɔgɔw tɛ taa école la n'o ma motion de censure justifié mun de bɛ motion de censure justifié école de na ɲɛti école ɲɛti ka bon Mali ye ni nord problème ye o parce que école y'an ka avenir de o ni ye école ci sa i ye Mali ci bi i y'a ci sini i y'a ci sinikɛnɛ o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ donc ka kalo fila kɛ denmisɛnw tɛ taa école la k'a fɔ ko assemblée tɛ gouvernement wele bɔgɔ jeninen kan assemblée t'a ɲini k'a jɔyɔrɔ fin ne tɛ se k'o faamu o de la ni anw taara assemblée la n y'a fɔ n ka bɛɛ ye min ye seko ni dɔnko ka k'i la i tɛ siran ma ɲɛ a bɛɛ y'o de ye o maraka juru t'i la i tɛ siran ma ɲɛ ne bɔra premier ministre la don min na a dugusɛjɛ n nana n ka bureau kɔnɔ ka continuer n ka baara fɛ ne ka baara in gulonnen tɛ maa si la Mali kɔnɔ donc n tɛ siran maa si ɲɛ maraka juru tɛ n na an mana taa assemblée la fɛn fɛn kan ka kɛ pour que kow ka tilen an b'a kɛ n'a ma maa min diya a m'i diya n'a ye maa min diya fɛnɛ kalas mais jamana kɔnɔdenw b'a ye inchallah donc olu y'an ka kalikan ye yɛlɛma tɔgɔ la n'an donna
yɛlɛma député o assemblée la an bɛ fɛ ka baara kɛ ten pour que maliyɛnw don dɔ sera sisan maliyɛnw k'u yɛrɛ ye assemblée la ja jɔyɔrɔ bɛ député la faso ko la anw bɛ campagne na bi i mana taa yɔrɔ la mɔgɔ min ko mais ko député yɛrɛ nafa jumɛn de bɛ député la parce que mɔgɔw ɲɛ tɛ député nafa la o maa caman t'a dɔn mɔgɔ caman de t'a dɔn donc anw bɛ fɛ ka député poste in révolutionner de ne ka maire la an ye maire poste révolutionner o maire caman y'i ajusté ne ka maire kɔnɔna la k'a ye maire bɛ se ka fɛn caman kɛ donc an bɛ fɛ ka député fɛnɛ révolutionner jamana ka nafa sɔrɔ Inch'Allah an b'a ɲini aw fɛ a ka tugu an nɔfɛ k'a lajɛ n bɛna papier in d'i ma baasi t'a la a bɛ n y'a f'i ye bi i bɛ papier in kalan i bɛ tugu an nɔfɛ mandat kɔnɔna la ni an élu la ka exécution suit Inch'Allah baasi foyi t'a la n bɛna n cɛsir'o la maintenant votre dernier mot maliyɛn cɛman minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ dernier mot ye min ye o ye an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ kalafili jɔyɔrɔ ka bon jamana ko la député jɔyɔrɔ ka bon jamana ko la an bɔra ka caman ɲɛf'u la donc an kana to kɔ an ka taa an ka vote kɛsɛbɛ ɲini vote don an ka bɔ ka vote Mali fan 12 bɛ an ka bɔ ka vote nka an ka sugandili kɛ ni hakili ye an kana kɛ karisa tɛ n ka parti la n tɛ vote ye karisa tɛ n bura ye n tɛ vote ye karisa ni n tɛ diinɛ kelen na n tɛ vote ye ayi karisa bɛ se ka k'i dɛmɛ wa a tɛ se ka k'i dɛmɛ karisa bɛ se ka jamana dɛmɛ wa a tɛ se ka jamana dɛmɛ an ka vote kɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnw les jeunes jeunes de ka ca mais jeunes de tɛ vote donc jeunes halisa an b'a ɲini aw fɛ avenir ye aw de avenir dilanni bɛ daminɛ bi de donc a ye bɔ k'a ka carte ta aw ka vote aw ka ɲɛmaa ɲumanw caman ci ka taa assemblée nationale kɔnɔ olu k'aw ka affaire kɛ pour que sini ma sinikɛnɛ ma aw ka sigi o hɛrɛ kɔnɔna la donc an b'aw bɛɛ fo an bɛ yɛrɛ fo an b'aw ka télé fo an b'a fɔ Inch'Allah an bɛ ɲɔgɔn fɛ Inch'Allah nin tɛna kɛ maliyɛnw bɛ se ka da i la kɔni minnu bɛna sigida kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka da i la ayi sigida kɔnɔ mɔgɔw dalen don ne la déjà o Tijani yala dɔrɔn i ka ɲininkali kɛ anw ye ɲɛmaaya kɛ déjà o an b'a ɲini sigida kɔnɔ mɔgɔw fɛ u ye danaya min d'an kan ka kɔrɔ u k'o danaya kurakuraya an tɛ bɔ a minɛn kɔnɔ an tɛ bɔ jɛlenya minɛn kɔnɔ an tɛ bɔ tiɲɛ minɛn kɔnɔ an tɛ bɔ fantanw ni dɛsɛbaatɔw ɲɛji cɛli minɛn kɔnɔ an tɛ bɔ jamana lafasali minɛn kɔnɔ cogoya si la an tɛ bɔ commune dɛmɛni minɛn kɔnɔ an yera o sira de kan depuis lawale la an bɛ continuer o sira de kan fo ka taa an fatu n b'o fɔ bɛɛ ye donc mɔgɔw ka bɔ u ka voter u ka sugandili kɛ ni hakili ye an ka kin jɔ an ka jamana jɔ aw ni ce merci beaucoup Mara ala ka hɛrɛ k'an ye maliyɛnw a bɔra ka Musa Mara a ka kɔrɔfɔ mɛn député kalafili mun n'a baara daminɛna an y'o de fɔ n ko tulonkɛ tɛ nin fɛn ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ nɔgɔ la ka jamana taa ɲɛ donc o baara minnu n'a sabatira an ka ɲɛmaw fɛ ko a daminɛna élection kɔni a bɛ kɛ le 29 mars n'o ye kalo in laban ye a ko bɛ senna ka ban donc o b'a jira k'a fɔ mara ye mun fɔ bɛɛ ka bɔ i ka t'i ka carte d'électeur ta an ka sugandili kɛ maa ye maa mun bɛ yen k'an hinɛ b'a la k'a b'an ka dekun dɔn a delila ka kow k'an ye ka tɛmɛ o de kan ka kɛ maa ye maa mun bɛ yen k'an kan ka cɛsiri o ka ko la kosɛbɛ donc élection législative an ka ko don wa an kan ka kɛ an cɛsirila ko ye an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn maliko la hali bi an bɛ wulikajɔ sabati n'an ye ko mɛn ko wɛrɛw la Inch'Allah an bɛ wuli ni ka s'a sun kɔrɔ ka ɲɛɲini a k'an bɛn waati wɛrɛ et que Dieu bénisse le Mali au revoir